Alright guys, ito na. Yan. Bali, set up na rin yung lababo. Ayan guys, kunting tambak at gibayin mo na yung para sa pintuan. Demolish muna tayo. Panibagong pintuan. Yan. At yan. Abol. Yan, tambakan muna natin yan. Hindi na tayo mag-waterproofing kasi ang tiles hindi namin kinuha. Bali, gibain muna bago magta-tiles. Kasi mamaya mag-tiles ka, yun pa igigiba mo, malaglagay ng tiles. Wala, useless. Okay, thank you for watching.